BJP, CPM, te IPFT ni 15 families, 43 voters, borok Tipramotao Phai Hapaika. जों बर'नो दिनै अरो लामजाक sok बान्दाओ अरो चिनी लोकाल MDC देवजित त्रिपुरा उमाशंकर देवबर्मा चिनी बरमगां MDC এবং চিনি YTF ni district president YTF ni চিনি central vice president উপস্থিত दङ এবং जों आमचायो तेबो खबर मानै दङ जुदा जुदा बदलनि तेबो चिनी ताकुते बुकुक संग्रह ग्रेटर तिप्रालेन नि जबानो हामजागै महाराजनि नेतृत्वे तिप्रामो थानो तेबो क्राक ख्लाइनान बागै बरक जुगदान होनाय मियाबो अरो चिनी खरकसा बरमगोनां एम बबरन्जन रियां फाइबमो जुगदाननि प्रग्राम ख्लाइ थांबायखा खानारबो दंनाय देवजित त्रिपुरा चिनी लोकाल MDC বিভিন্ন জায়গা বেড়াই IPFT BJP नि बरक যারা জয়েন খাইনে বরক যোগাযোগ দङ এবং চিনি বিশ্বাস গ্রেটার তিপ্রালেন অবশ্যই সাকসেস নাই গোবাগ্রানি ড্রিম will definitely come true. We need not to wait for so many days, but maybe in the next few months, years, or maybe few days, something definitely is going to happen. Dalai balai hambaya faru sanjatana di pramotha.